भारत और बांग्लादेश के अंग्रेजी तालीम याफ्ता अफराद खुद को लॉर्ड मैकाले के बच्चे कहते हैं। लॉर्ड मैकाले 1800 ता 1859 ने बरसगीर में अंग्रेजी को जरिए तालीम बनाने और मगरबी साइंस और फलसफा पढ़ाने पर जोर दिया था। इसीलिए हिंदुस्तान में इसके मद्दा खुद को चिल्ड्रन ऑफ मैकाले कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं। हम उर्दू मीडियम तजादिस्तानी कम अज कम 4 नस्लों से अल्लामा इकबाल के चंद अशार और नसीम हजाजी के नावलों के किरदारों पर अपनी सोच और फिक्र की बुनियाद रखे हुए हैं। बुशरा बीबी और इनके हम असरों में इकबाल की संजीदा फिक्री नसर का साया तक नहीं पड़ा। अलबत्ता इकबाल की जज्बाती शायरी जरूर इन नस्लों की खमीर में शामिल हो चुकी है। चुनाचे इस नस्ल को अगर चिल्ड्रन ऑफ नसीम हिजाजी यानी नसीम हिजाजी के बच्चे कहा जाए तो ये चंदा गलत ना होगा। इकबाल की जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। बेतैक भी लड़ते हैं सिपाही, बहरे जुल्मात भी दौड़ा दिए घोड़े हमने, और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अकल बेमहफ तमाशे लब बाम अभी जैसे मुसरे, और सोच सारी उर्दू मीडियम क्लास को जुबानी याद है और उनकी जहनी परवरिश और फिक्री परवाज में इन अशार का बड़ा गहरा दखल है। मशहूर अदीब अशफाक अहमद ने रोजनामा जंग के लिए मुझे दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इकबाल की शायरी और सोच में तजाद है। दिन का इकबाल और है और रात का इकबाल और। इनके इस इंटरव्यू पे बहुत शोर मचाया, लेकिन अशफाक अहमद ने ना इसकी तरदीद की और ना ही वजाहती बयान जारी किया। अशफाक अहमद का गालिबन ये ख्याल था कि शायरी में रुमानियत, इश्क और जनू की फरावानी है, मगर इनकी नसर और फलसफे में ये जज्बात कहीं भी नजर नहीं आते। वहाँ सिर्फ अकल की हुक्मरानी नजर आती है, और इकबाल का ये पहलू उर्दू मीडियम हम वतनों से बिल्कुल छुपा हुआ है। हमारी उर्दू मीडियम की 4 या 5 नस्लें आज भी नसीम हिजाजी की अफसानवी, मसनूई और रोमानवी दुनिया में रहती हैं। रातों को ये नस्ल मोहम्मद बिन कासिम, यूसुफ बिन ताशफीन या बदर बिन मुगैरा बनकर घोड़े पर सवार होकर मगरिब व मशरिक में फतह झंडे लहराने के ख्वाब देखती है। बुशरा बीबी हो या ये नाहंजाज सहाफी, हम सब जोश और जज्बे से तो भरे रहते हैं, मगर अक्ल और तदब्बुर को छूते तक नहीं। हमारे फैसले जाती हो या सियासी, इनफरादी हो या इज्तिमाई, सभी में ये रंग नजर आता है। बुशरा बीबी के सियासी किरदार, उनकी फिक्र और सोच का तजर्बा अब जरूरी हो गया है। मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर पर इनका काफी असर है। एहलिया होने के अलावा वो खान के फिक्र फलसफा पर भी हावी है। इनका नजरिया इस्लाम ही अब खान का नजरिया इस्लाम है। 1971 में पैदा होने वाली बुशरा अब 53 साल की हैं और गोइका विटू बरादरी से हैं, और इनकी पहली शादी माइका विटू के सिविल सर्विस ऑफिसर खावर माइका से हुई, जिससे उनके 5 बच्चे हैं। वो रूहानी तौर पर बाबा फरीद ऑफ पाक पतन से बहुत मुतासिर हैं। इनका लगाव तसव्वुफ, रूहानी शख्सियात और सलासल से है, मगर वो खलवत पसंद तसव्वुफ के कायल नहीं लगती। वो खानका या दरगाह में बैठकर अशाते दीन को शायद मुकम्मल फरीजा नहीं समझती। वो अमल की दुनिया के कायल नहीं लगती, क्योंकि आलिम इस्लाम में इनका पसंदीदा लीडर तैयब रजब उर्दूइन है, या फिर वो महातीर मोहम्मद की कायल लगती हैं। वो दोनों रहनुमा अमल पसंद मुसलमान रहनुमा थे जो मगरिबी दुनिया से मुतसादम रहे। हाल ही में इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने से पहले बुशरा बीबी ने जो वीडियो पैगाम जारी किया, इसमें उनके फिक्र फलसफा के 2 अहम अनासर सामने आए। एक तो उन्होंने सऊदी अरब में राइज निज़ाम को गैर शरई करार दिया, और साथ ही इस अज़म का यकीन का इजहार किया कि इमरान खान मुल्क में शरई निज़ाम का निफाज चाहते हैं। दूसरा अहम अंसर इस नशरी बयान का था कि इमरान खान मदीने में नंगे पाँव गए, गोया उनकी राय में एहतराम का इजहार भी जरूरी है, और ये मदीना में नंगे पाँव चलने से जाहिर हुआ, जिस पर बुशरा बीबी सऊदिया वालों ने इजहार नापसंदीदगी किया। गोया सऊदी अरब के नजरिए इस्लाम से उन्हें इख्तलाफ है, वो बरेलवी रूहानी सोच के हामिल हैं। इमरान खान की फिक्र और सोच को भी इसी तनाज़ुर में रखने की जरूरत है। हर कौम की तरह
تاہم پاکستانیوں کو بھی اپنا نظریہ، اپنی سوچ اور انداز فکر رکھنے کا حق حاصل ہے، مگر ہماری سوچ میں کافی تضادات ہیں، اسی لیے مجھے یہ تضادستان لگتا ہے۔ بشرا بی بی بھی انہیں تضادات ہی کا مرکہ ہے۔ علامہ اقبال کی سنجیدہ فکری جو نثر میں ہے وہ تو شاید ان کی نظر سے کبھی گزری ہی نہیں ہوگی، البتہ انہیں وہی چند اشعار جن کا ہم سب ورد کرتے ہیں ازبر ہوں گے، اور دوسری طرف نسیم حجازی نے اپنے ناولوں میں جو فضا اور نقشہ کھینچا ہے وہ بھی ان کی یادداشت میں کہیں محفوظ ہوگا، اس لیے وہ نسیم حجازی کے بہادر نسوانی کرداروں میمونہ، طاہرہ، ربیہ اور امینہ کی طرح تاریخ میں اپنا نام درج کروانا چاہتی ہیں۔ روحانی دنیا میں تو انہیں دسترس حاصل ہی ہے، مادی دنیا میں بھی انہوں نے پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف مارچ کر کے اپنی ہمت کا لوہا بنوا لیا ہے۔ ہجوم کو ہاتھ ہلا ہلا کر جس طرح انہوں نے بھڑکایا اور خود جرأت و بہادری کا پیکر بنی رہی، وہ مناظر نسیم حجازی کے ناولوں کا ہو بہو نمونہ تھے۔ ہمارا تضاد دراصل یہ ہے کہ ہم افسانوی واقعات کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، ہم واقعی عقل کو عیار اور عشق کو اعلیٰ و برتر گردانتے ہیں، ہم واقعی خود کو محمد بن قاسم اور حجازی کے ناولوں کے ربیہ تصور کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ آج کی دنیا میں جذبات، جوش اور جنون پر عقل اور ٹیکنالوجی بھاری پڑ چکی ہے۔ اب ربیہ اکیلی حجازی کے ناول شاہین کی طرح پاکستان کی قسمت نہیں سنوار سکتی، بشرا بی بی اکیلی ریاست سے لڑ کر اپنے خاوند کو فتح کے تخت پر نہیں بٹھا سکتی۔ تاریخ بڑی ظالم صنف ہے، آپ ساری عمر بہادری، جرأت مندی اور دلیری دکھائیں لیکن آخری لمحے پر بزدلی دکھا دیں تو آپ تاریخ کے ابو عبداللہ بن جاتے ہیں۔ غرناطہ کے آخری حکمران نے جب رخصت ہوتے ہوئے آنسو جھلکائے تو اس کی ماں نے اسے تھپڑ رسید کر کے کہا تھا، بہادروں کی طرح لڑ نہیں سکتے تو اب کمزور کی طرح مت رو۔ بشرا بی بی بڑے تمطراق سے فاتحانہ انداز میں اسلام آباد میں داخل ہوئی تو چاند بی بی جھانسی کی رانی یا رضیہ سلطان کی طرح لگی، مگر آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی جس طرح اپنے حامیوں اور شدائیوں کو چھوڑ کر غائب ہوئی، سقوط بغداد، سقوط غرناطہ، سقوط ڈھاکہ اور سقوط دہلی یاد آ گئے۔ ان سب واقعات میں بادشاہوں اور لیڈروں کی جانیں تو بچ گئیں، مگر شکست کا داغ ندامت صدیوں بعد بھی مٹ نہیں سکا۔ بغداد کا خلیفہ لڑنے سے بھاگا مگر کیا فتح کے بعد بچ سکا؟ غرناطہ کے بادشاہ کو کیا کہے، جائے امان ملی؟ سقوط ڈھاکہ میں جنرل نیازی بچ تو گئے مگر کیا کبھی سر اٹھا کر چل سکے؟ سقوط دہلی کے مغل بادشاہ رنگون میں قید رہے، کیا کبھی دوبارہ حکمرانی کر سکے؟ سب کا جواب نفی میں ہے۔ یہ دنیا نسیم حجازی کا ناول نہیں، ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کی طرح جان قربان کرنے سے، اپنا خون بہانے سے دائمی فتح ملتی ہے، ورنہ جان بچا کر بھاگنے والوں کا مقدر ابدی شکست ہی ہوتی ہے۔